देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष की पहल पर सिलीगुड़ी में लोगों के लिए चाल की तर्ज पर डायरेक्टर शंकर की शुरुआत हुई और इस कार्यक्रम के माध्यम से सिलीगुड़ी के कई वार्डों में घर घर तक पहुंच चुकी है। और वह मुख्य समस्या जल निकासी की खराब स्थिति, अच्छी सड़कें नहीं होना, पार्क में बच्चों के खेलने के लिए विकसित बुनियादी ढांचा नहीं होना समेत कई अन्य समस्याएं विधायक के सामने आई। इसके बाद विधायक शंकर ने सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में खेद व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि वे वार्ड नंबर 46 के पूर्ण मंत्री होंगे और वे पहले से ही पूर्ण मंत्री हैं। साथ ही विधायक शंकर ने फिरहाद हकीम को पत्र लिखा जिसमें वार्ड नंबर 46 के विकास के लिए विशेष रूप से धन आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी के खराब स्थिति वाले वार्ड 18, 28, 4, 5 के लिए विशेष धन आवंटन के लिए वह मुख्यमंत्री को आवेदन देंगे, विधायक शंकर घोष ने कहा। साथ ही इस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर बंगाल से 10 विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली दौरे के लिए रवाना होगा। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष भाग ले रहे हैं और टीम बात करेगी। उत्तर बंगाल में एम्स जैसे अस्पताल बनाने की अपील की जाएगी और साथ ही इस दिल्ली दौरे के दौरान आर्मी, स्कूलों और पर्यटन स्थलों को पर्यटन के लिए बेहतर बनाने जैसे कई अपीलें होंगी। आज सिलीगुड़ी जिला कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिलीगुड़ी शहर के विधायक शंकर घोष ने ये सभी मुद्दे पर बात कही और उनके साथ में थे वार्ड काउंसिलर अमित जैन और अनीता महातो सहित और भाजपा के कार्यकर्ता। আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেখানেও যে অঙ্গনারী কর্মীদের যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলো আমরা তুলে ধরবার চেষ্টা করব। অর্থাৎ দিল্লিতে আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যাব এবং বিভিন্ন মন্ত্রীদের সাথে দেখা করার চেষ্টাকে সেখান থেকে আমরা মন্ত্রীদের সহযোগিতা নিয়ে কেন্দ্রের সরকারের বর্তমান যে বিভিন্ন মন্ত্রকের যাতে সহযোগিতা আমরা পেতে পারি সেই চেষ্টার লক্ষ্যে আমরা আমি আমার সাথে যাবে 31 তারিখে আমাদের অন্যান্য আমাদের সম্মানীয় শিখা চ্যাটার্জি মহাশয় আমাদের গাজলের এমএলএ সুশীল দেব বর্মন এমএলএ তিনি যাবেন দিল্লিতে গিয়ে আমরা এই সময় অধিবেশন চলছে ফলে আমরা আশাবাদী আমরা দেখা করব এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে আমরা তুলে ধরবার চেষ্টা করব। এটাই আপনাদের কাছে বলার ছিল। আমরা প্রথম পর্যায়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটা নেওয়ার পরে আমি সেকেন্ড পর্যায়টা শুরু করব। দিল্লির যা প্রকল্প আছে সেগুলো কি বাস্তবায়ন করার জন্য উত্তরবঙ্গের না বেঙ্গলের থেকে আমাদের কেন্দ্রের সরকারের যে মন্ত্রক যেহেতু সংবিধানের 3টে তালিকা আছে কেন্দ্র, রাজ্য এবং যৌথ যা পড়ে সেইগুলো যাতে সবাই আমরা জানি যে জমি যে কোনো প্রকল্প করতে গেলে দরকার সরকারের সহযোগিতা ছাড়া তো কোনো করা কিছু সম্ভব না। যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আছে বা রেলের আছে প্রয়োজনে সেইখানেও যা স্বাস্থ্য এই 3টে যেরকম থাকবে এর সাথে বনাঞ্চল, পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক সেই বিষয়গুলো এবার আমরা দিল্লিতে আমরা চাইব যে কেন্দ্রের সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীরা তাদের দপ্তর তারা এই উত্তরবঙ্গে আমাদের মাননীয় সাংসদরা বারবার করে লোকসভার ভেতরে এবং বাইরে তুলে ধরছে। আমি ধন্যবাদ জানাবো শ্রমিক ভট্টাচার্যকে যিনি ফলে তাদের সহযোগিতা